Iya guys, jadi buat dia mau bilang ini apa? Itu mengenai anjing, kok anjing, dogi. Jadi hari ini kita menjagai anjingnya mertua, doginya mertua gitu ya. Abaikan yang di belakangku guys. Nanti ada yang bilang Mbok D itu katanya jorok. Bukan jorok guys, Mbok D itu nggak banyak tempat, jadi Mbok D centelin begitu aja gitu loh ya. Jadi Mbok D juga orang kerja guys, jadi kadang-kadang nyantai aja gitu loh ya. Hari ini cuaca lagi bagus guys, makanya Mbok D nggak pakai sal lagi, udah nggak begitu dingin, lumayan gitu. Oke, Mbok D mau bilang mengenai dogi ini tadi ya. Kita tadi habis jalan-jalan di tempat bukan tempat sih, dimana banyak orang juga yang di situ. Ini guys, kesini deh supaya kelihatan nggak begitu apa belakangnya oke gitu. Iya, jadi peraturan di Jerman ini punya anjing pun itu ada peraturannya guys. Jadi tidak sembarangan punya anjing semaunya sendiri gitu, enggak guys. Jadi kalau keluar pun harus punya pengikat yang stabil, dan si dogi itu tidak boleh jenggongin orang lewat, apalagi kalau ada anak kecil gitu ya, harus hati-hati sekali. Dan kita tidak boleh lepas dari eh, cancangannya anjing itu loh guys, apa sih namanya, dari talinya itu ya. Dan setiap anjing itu harus punya tanda kayak dari dokter kesehatan dan pelindung hewan gitu ya. Jadi itu di leher tuh ada namanya, ada semuanya gitu. Jadi kalau anjing tuh hilang, itu siapa yang menemukan atau bisa dicari. Dan kuncinya itu kalungnya tuh ada kuncinya maksudnya. Kuncinya yang bisa buka itu hanya yang punya, sama ada nomor-nomornya guys. Jadi kalau anjing itu dicuri orang itu cepat ketahuan, kecuali kalau langsung dibawa kabur ke luar negeri gitu ya. Kan kalau di Eropa ini cepet guys ke luar negerinya ya. Jadi kayak negara tetangga itu kan dekat sekali gitu ya. Jadi kalau langsung di sana mungkin melalui kekerasan itu kalungnya diputusin gitu ya, mungkin bisa. Tapi kayak gitu tuh jarang yang melakukan karena resikonya sangat berat sekali. Pencurian hewan itu pun ada undang-undangnya gitu guys ya. Jadi begitu guys, mempunyai apa namanya uh, binatang piaraan gitu di Jerman ini tidak sembarangan gitu ya. Jadi ada hukumnya dan ada undang-undangnya ya. Walaupun itu hanya kucing, marmut, apalagi ya burung segala macam, itu harus ada surat keterangan dan surat kesehatan ya, supaya tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu loh ya. Nah, maka dari itu ini hari pertama yang buat dia harus jaga dogi ini ya. Itu semua sudah dipesan sama mertua, ini surat-suratnya semua juga udah komplit dibawain, karena ya persiapan guys, maksudnya kalau ada apa-apa gitu, jadi kita tinggal bilang itu bukan anjing kita tapi anjing mertua gitu kan. Nah jadi terus kalau kita pergi itu si dogi itu kan satu hari harus ada yang bikin 2-3 kali guys keluar gitu ya. Jadi di bagian atur gitu ya, ada yang pakai mobil, jadi pergi ke daerah ya sedikit agak hutan gitu ya. Itu pun tidak boleh si anjing ini dilepas begitu aja, jadi harus
pakein tali leher itu dan harus diikat, harus kita pegangin gitu ya. Jangan sampai di hutan itu nakut-nakutin binatang liar yang ada di hutan gitu ya. Terus juga kalau yang nggak mau jalan jauh, jadi dekat-dekat rumah aja. Biasanya tuh ada kayak kebun kecil, ada perkampungan gitu ya. Setiap desa pasti ada gitu. Tapi kita harus bawa kantong plastik. Ya, kantong plastiknya tuh sudah disediakan, guys. Jadi setiap kampung tuh ada kayak gini kan, kampung kecil di sini ya. Itu setiap sudut itu ada tempat pembuangan taiknya anjing, sama sekalian disediain plastiknya gitu ya. Jadi kalau anjing itu berak ya, taiknya harus diangkat, dibungkus, terus dimasukin di itu kayak tempat sampah gitu guys, tapi spesial untuk pembuangan yaitu beraknya si dogi tadi gitu ya. Jadi mangga dari itu Mbok De kalau hanya bercerita tidak mengalami itu juga Mbok De kurang begitu percaya gitu ya. Tapi karena Mbok De sudah mengalami, saat ini lagi menjaga doginya mertua, nah maka dari itu eh, tahu semuanya guys, peraturannya seperti itu. Dan Mbok De sendiri juga nggak punya binatang, bukan nggak punya dogi gitu ya. Tapi dulu Mbok De pernah punya kelinci buat anak-anak gitu. Nah itu, ya itu guys, kelincinya tuh harus sehat, giginya pun harus sering kali dipotong ke dokter gitu guys. Nah itu bayar sendiri guys ya, karena kalau enggak si kelinci itu kan suka tumbuh ini giginya tuh manjang gitu loh guys ya. Nah kalau kepanjangan tuh kan nggak bisa makan ya, itu harus dipotong. Ya kalau kita biarkan aja gitu juga nggak apa-apa, tapi kalau ketahuan sama pelindung binatang, dan itu pelindung binatang tuh di sini resmi gitu ya, itu bisa kena denda gitu ya, artinya kita menyakitin kewan gitu kan. Nah itu untuk kelinci itu nggak begitu diperbesar ya, jarang yang punya masalah gitu ya, kecuali ada tetangga yang melaporkan gitu. Tapi kalau untuk dogi itu sangat ini guys, sangat diperhatikan sekali ya. Jadi itu kalau cuaca panas ya, itu di mobil itu terus ada doginya di dalam mobil, itu pintunya ditutup semua gitu ya. Itu kalau ada yang laporin dan dia akan dilihat dari jam berapa gitu ya, diperhatikan. Kalau sampai kelamaan itu bisa dilaporkan dan dia kena sanksi gitu guys. Jadi di sini peraturan untuk dogi itu sangat hampir kayak anak kecil gitu ya. Jadi itu binatang yang lemah, terus manusia memper apa guys namanya, memperlakukan tidak baik gitu ya. Jadi tempo hari belum lama ini ya, jadi ada orang punya 2 dogi, dia katanya pergi ke supermarket terus mampir makan gitu kan. Nah kan ada juga restoran yang nggak mau doginya tuh dibawa gitu kan, jadi tinggal di mobil, cuaca lagi panas. Mungkin karena terlalu keasikan orang ini ngobrol sama ketemu seseorang atau kawannya gitu, itu dogi di luar. Yang satu tuh katanya lagi kayak berbusa mulutnya gitu ya, mungkin kecapean dia lalu ya itu tadi dilihat dari jamnya, dan ini nggak keluar-keluar lebih daripada 2 jam lebih gitu ya. Lalu 2 dogi ini ya semaput gitu guys, jadi mulutnya berbusa dan mungkin kepanasan atau gimana aku nggak tahu ya. Lalu langsung telepon polisi, telepon dokter kewan ke situ kan. Orangnya harus ke pengadilan loh guys, karena harus, dan anjingnya itu diselamatkan sama, namanya di sini ada kayak Tierheim ya. Tierheim itu untuk Tierheim bahasa Indonesianya apa ya guys, maaf. Panti asuhan buat anjing gitu ya. Jadi
diambil sama panti asuhan itu, dia tidak boleh ngambil lagi tuh anjing karena dia sudah melukai ya secara ini. Maka dari itu dia kena denda berapa ribu gitu loh. Terus dia seumur hidup tidak boleh mempunyai binatang lagi karena kena sanksi bahwa orang ini tidak layak memelihara binatang gitu loh. Nah, jadi dia kena sanksi seperti itu dan dia kena denda karena kalau dendanya nggak dibayar dia harus masuk kurungan. Itu gara-gara 2 dogi guys. Itu doginya dia sendiri loh ya. Jadi peraturan di Jerman seperti itu guys. Sama dogi tidak main-main. Dogi di sini sangat dilindungi. Hampir seperti ya tadi kayak anak kecil gitu. Jadi di sini siapa yang memperlakukan yang lemah secara tidak hormat itu kena sanksi gitu. Jadi itulah yang Mbok De mau ceritakan saat ini pengalaman menjaga dogi. Karena Mbok De lagi jadi baby sisternya doginya mertua gitu. Oke guys, mungkin ini cukup ya informasi dari Mbok De kehidupan di Jerman mengenai melindungi dogi gitu ya dan binatang yang lain juga gitu. Jadi semuanya Mbok De utarakan begini, mudah-mudahan berguna ya guys. Mungkin di Indonesia tidak ada, tapi inilah di Jerman terutama ya. Oke guys, mudah-mudahan berguna dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan disaksikan ya guys ya untuk video ini dan terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya dan nanti mungkin videonya akan terputus begitu guys karena ya tadi bikinnya agak sedikit stres guys karena di luar itu banyak orang, buat dia bikinnya agak sedikit panik gitu loh. Terima kasih guys. Kira tema what is this? Simah Wasibil. Ini guys, ini momongannya guys. Momongannya udah nyampe. Dia baru nyampe, jadi ini agak sedikit belum menempatkan diri gitu. Padahal udah sering kesini sih. Kira isak tuh sosis cenhi damit sih. Nah, kira Tada. Nah, was ist das? Kira? Hari ini kita punya tugas guys. Menjaga dogi. Baby, du soll hier, damit die kommen. Jetzt darf man nicht laufen, weil sie braucht ein bisschen Ruhe. Ruhe heißt, wir sind chillen hier, sitzen, damit die auch in Ruhe. Weil sonst die denken, wir sind immer nur rennen. Mach deine Ding weg, Kissen, damit die gucken. Ja, jetzt. Jetzt mit meinem. Kira. Oh, jetzt. So hat das Spielzeug. Er hat jetzt so ein Spielzeug. Wie die guckt. Die steht besser auf meine Physik, ne? Oh, jetzt hat sie Rabe, ja, wirklich.
kira. Mach mal besser mal ein Foto. Wie meine Mutter schicken. Wo ist dein Handy? Ja, was weiß ich jetzt pas. Ja, berarti. Nur dein Hund dahinter weg. Also. Meow. Kira. Ya kira. Ja, die kann nicht mehr runter. Musst du helfen. Ja, komm. Ini guys, dia lagi ngeliatin burung yang di luar guys. Makanya dia penasaran. Ini guys. Vögel. Ya. Ini dia lagi lihat burung guys. Tuh. Dia udah biasa dimanjain guys. Jadi ini aku sama balik di sini. Dia udah ikut loncat-loncat aja tuh. Ya inilah guys, di sini Dogi ini udah dianggap kayak apa ya, piaraan paling ya memang disayang gitu. Jadi manja dia. Come. Kira. Come. Hari ini momong guys, momong. Momong is aufpassen. Nee, es reicht nachher, ist rein und dann sie springend. Weil jetzt habe ich schon angefasst, sie ist nicht weg. Oh, da ist aber keine Muskel hier.
Jadi kita menjaga Dogi. Hai Dogi. Dogi. Oh, mein schönes Fenster. Hm? Mein schönes Ja, Fenster. nice. Ja, das Voll verrotzt sind. Ja, komm her. Hey. Komm her. Oh. Was Ja. machst du denn? Ja, so mir. Komm her. Nah, bravo Kira. Kel. Komm her. Jetzt ist langsam. Ken. Schlafen. Oh, jetzt hat sie was gesagt. Masih Mittagsschlafen. Kasih. Kira. Momongan guys. Momongannya Mbak D. Ini kita sengaja seperti ini guys. Jadi supaya supaya dia nggak takut guys. Karena supaya ngelihat kalau kita tuh orang yang nyantai. Ini hari pertama di sini. Biasanya ke sini sih guys. Cuma kalau ke sini sama mertua. Nah jadi sekarang mertua kan nggak ada. Jadi dia agak bingung gitu guys. Ya makanya ini kita seolah-olah berteman sama dia supaya dianya pelan-pelan ini manut gitu sama kita. Nah, kasih. Kira. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Nah. Wer ist das? Nein. Oh, wer ist das? Kasih. Kasih. Kalau lagi di Solo emang jam 5.40 menit udah maghrib enak. Ini nambah. Kalau di sini jam Kang Darman, jam 5.30 maghribnya. Ketengah sedikit. Ada 10. Kijk je pas waar je hoende was. Kalau di Jawa Barat mah jam 6.50. Nah, Mal ein bisschen leise, nicht so gut wie ihre Ruhe. Oh, ist das scharf. Nah, jetzt ist es schon bei mir. Suaranya baca sengangan nih suara. Ja, gleich. Oben nee, nou, zie je zo. Im ding. Beifing, komm. Kalau Bude yang nyanyi nggak paham aku bahasa Spanyol. Enak di sini sambil berayun-ayun, badulan.
hidup terus santai dari dulu sampai sekarang sampai besok terus santai. Busy slave. Ya, harus gitu. Aduh. Apa yang dipikir orang kita semua. Hallo. Jetzt sie mach was. Oh, du siehst einfach, die will Pipi machen. Baby, Ja, sie will gerade Pipi machen und du einfach sehen. ich weiß ja nicht. Du soll auch gucken, der Hund. Kira, nein. Jetzt will nicht mehr, oder wie? Sitzen. Sitzen. Ich muss erstmal die vorbeilassen, das ist eine größere Runde. Die Ah, die Gewand. Kira, langsam. Hallo. Kira. Stopp jetzt. Stopp. Stopp. Weiter geht's. Ja, guys. Si Pak sama Dogi. Menjaga Dogi hari ini. Cuaca lagi bagus, makanya langsung sie will Pipi machen. Guck mal, sie will auch noch mal Pipi. Cuaca bagus guys. Pak Le ini nggak sabar. Si anjingnya tiap mau kencing ditarik sama dia. Sie ist lass doch machen. Warum sie macht so wenig? Ini guys, cuaca bagus sekali. Tuh. Ini kita nganter. Kira, komm mal her. Leckerli. Lass, guck mal, die will groß. Die will groß. Gleich. Kira, komm mal her. Kira. Nein, 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 hey. Aus, komm her. Kira, komm, Leckerli, komm her. Komm mal her. Komm mal her. Sie soll erst Platz nehmen, Platz machen. Ja, kannst du dem Baby das aber nicht eine nur geben? Guck mal, sie hat, guck mal, alle gekotzt, gespuckt. Fein, gell? Ah, keine Regel, nichts. Hauptsache du, gell? Welche gehen wir nach Hause? Ja, komm, bevor sie überfordert. Aber sie hat noch nicht groß gemacht, gell? Nur Pipi ein paar Mal. Inilah ya si Pak Lek. Penampakan. Wir sind im Auto. Oke. Nih guys, kita jalan-jalan sama Dogi karena si Dogi ini harus keluar guys, apa buang airnya. Jadi sehari 2 kali minimum. Jadi
Ini si Pak Lek juga bawa ginian guys, ini supaya anjingnya tuh nurut. Ini isinya makanan guys. Ini kalau beol guys harus diambil sama plastik. And she grows my most nemen. Und das ist Gesetz in Deutschland, habe ich gesagt. Dann genau, ini kita Auf Haus, Mensch. gitu guys, keseruannya Mbok De hari ini sama Dogi. Sama Dogi, cuaca bagus. Laufsurm ya. Ada surik. Hah? Oke. Ja, läuft andere Seite hier. Andere Seite. Vielleicht sie will noch Pipi lassen. Lassen doch. Sie will Pipi. Nicht so, nicht so. Der Kroste. Guck mal, so. Was ist denn? Ja, guck mal. Was ist denn? Ja, genau, sie will fressen. Ini sama Dogi kewalahan guys. Karena masih muda guys, jadi belum begitu nurut. Jadi kita kewalahan, harus teriak-teriak. Aduh, sampai menggos-menggos Bu De. Karena tiap ada orang lewat, da ist kleine Hund vorbei. Was ist denn du? Nah, Ja. tiap kali ada orang lewat harus hati-hati karena teriak gitu guys. Jadi ya keseruannya Mbok De hari ini menjadi penjaga Dogi. Menjadi penjaga Dogi. Jadi si tuh si Dogi nggak mau nurut guys, jadi apa agak stres gitu. Tuh si Pak Lek. Ya beginilah guys, di sini anjing kalau beol Sie machen ja schon ein Baby. kita harus angkat. Kalau nggak diangkat guys, kena denda kalau ketahuan. Dendanya cukup mahal. Hei. Jadi kita harus bawa plastik. Dan Dogi itu ada sekolahnya juga guys. Harus disekolahin supaya Was ist eigentlich mit deinem Dogi? oh guck mal, Was ist denn? Katze. Oh, das ist scheiße. Komm schnell. Ja. Sonst gibt's gleich. Ich glaube, sie weiß nicht. Dogi ist auf Englisch, was ist das? Was denn? Kata si Pak Lek, kenapa dari tadi ngomong Dogi? Gitu. Jadi keseruan sama Dogi. Warte, Baby, ich will sitzen in diese Brunne, guck mal. Hier laufen von hier. Ah, der Net, das ist viele Kinder. Viele Kinder. Banyak anak-anak. Ada taman kanak-kanak, guys. Mbok De ngomong sampai kewalahan. Si Dogi nggak mau nurut guys, jadi aduh harus lari-lari. Kayak melebihi
jaga anak-anak. Ayo, Casey. Okay, sie, und dann funktioniert es. Okay. Ah, Wenn jetzt er, dann jetzt zwei schöne Elfmeter noch ja. passen. Tschüss. Oh, tschüss. Tschüss, schönen Tag. Was denkst du da Baby machen? Hm? Baby machen. Baby? Ah, das ist ein Eier. Ja. Oh, Schon nicht kastriert? Kira. Kira schon kastriert? Baby. Lauf die Seite. Du musst jetzt unbedingt zu dem, die ist jetzt, die will jetzt, du weißt schon, was die will. Ja, aber die bellen Komm, nichts. Kira, nein, das machen wir heute nicht. Komm. Komm, schön Fuß. Meinst du, sie will was? Siehst du, die will immer zu dem. Kira, nach hinten. Oh, sie ist auch überfordert. Ganze Zeit Cassie, Cassie. Und ich auch, ganze Zeit Cassie. Video, raus. Vorsichtig, so Kinder. Kira, was ist das Beste? Ja? Tragen, tragen. Ich zeig dir das. Wir laufen an der Seite. Hier, da, komm. Hey, hey. Halo. Aduh, kewalahan guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak video tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Setiap negara, setiap pemerintahan itu ada peraturan. Mungkin ini kelihatannya mengenai dogi gitu ya, tapi ini sangat berarti sekali untuk pelajaran gitu guys bagi kita semuanya, bahwa kita tidak boleh menyakitin apapun binatang itu, karena itu semua ciptaan Allah juga, ciptaan Tuhan juga. Jadi makhluk apapun di dunia ini tidak boleh disakiti gitu ya. Jadi pada intinya semua makhluk yang diciptakan sama Tuhan itu punya hak hidup dan punya hak juga bahagia gitu. Jadi terima kasih guys yang sudah menyimak video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketemu lagi di video berikutnya ya guys. I love you. Bye-bye.